ریشو شبینه الکی قریب در دوام یک هفته بشنونن میشه. شبانه 18 عدد روزانه 20-25 میشه نظم. یک جهان تصرف نقد گرفته برای دهقانا خیلی سبک شدگیده این کار. مثال هر کس مثال تخمیره نیحال کرده نمیتونه، میتونه لیکن چند قدر مثال پتر میشود و رسخوتش زیاد میشود. اینا میتواند تیار نیحال اینجا زکز میکند. وقتی شنوندن میبیاد تیار نیحال نیحال سالم میگیرن میشنونن. یک دکتر و 25,000 تا 30,000 تا نهال میشونن. من 25,000 تا هم یک پمیدور 4 دلار خاصیت 100 تا میشه. یک 4-5 نمود پمیدورش هست و بادرنجش هم هست. اول با خود مصلحت میکنی بای کار سر میگیری، نه هر یک آدم میبداره. نه در اون گفتم که شما در اراده رستمانه بوده، شما در حقیقت هم رستم تاجیکستان شمایید. نه دوشم رو تینه که خدا پروردگار در کسب کارشون پروردگار همین کسب کارشون برکت بیوان، پروردگار تاجیکستان ما گلگون شکوفان شود، پروردگار در هر یک نویان که یکی تو رنگ مراد اکا زور شود، همین که بکنن همین همه چی در کجا ارزان شود دیگه دولت آمده چشم حیرت شوند. امین الله اکبر. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Турсунзода дар гармхонаи Каймуродҷон, яъне ниҳолҳои Турсунзода. акнун деҳқоно метавонад ба заминашон, ба гармхонашон ниҳоли солим, ниҳоли тайёра аз ҳамин гармхона харидорӣ кунаду бишнонад. мо дар бораи ҳамин гармхона пурра маълумот медиҳем. видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. видеои фоидавар мешавад. Салом алейкум. Ина бардоро чӣ хеле ки дидестен, ин балгарими ё қалам? این نهاله بلدری кассета ба шинонагӣ. کسیت بشنوندگی. ҳозир ин тайёрим барои шинондан? قریب تیار یک 2 هفته بعد наздиктар нишон تیار. тед. решо шабинед алакай қариб дар давоми як ҳафта бишнонад мешавад. میشه. ин варианти тепличния, теплисаба мекунад. این بلدری هم تپلیسبه میشود هم زمین زمینی کشوده. هم زمین کشوده میشود. با پمیدور هست و پمیدور این دترمینانت نمیگه. این فقط تپلیسبه. تپلیش نیست. фарқ мекунад ми сортҳо, яъне теплиса ба алоҳида сорт мешаваду ва замини кушодӣ ба алоҳида сорт мешавад. تپلیسبه این دترمینانت نمیگه. دراز پلد میشود. زمین کشوده دترمینانت سالتا پلد میشود. палагиш майдатар мешавад. پلدش میدانتر میشود. фаҳмо ино балгари барои заказ тайёр мекунед ми? اصلا برای زکاس. инҷо чихел ки мо дидестем хеле ҷои калон ҳамаш фақат ниҳолпарвария, фақат ниҳол парвариш карда бироварда метиҳанд барои деҳқонон. бардоро масалан як деҳқон як пачка тухмӣ мегирад, балгарияй, бодрингай, помидорай мегирад, лекин аз ҳисоби шароит надоранд ки ҳамаша пурра сабзонанд. яъне чихел ки дидестем мана инҷа тухмира чошидагина баъд ай ҳаминҷа мебирояд ва ира мегирен петиновка мекунед. ҳамихе баъд дар инҷа чанд фоизаш патера шуданаш мумкин. мисол агар деҳқон худаш кунад чанд фоизша патера кунад, мисол 15-20 фоизшам агар патера шавад хеле ин зарарайда. حاضر من تمام تاجیکستان با نهال رو میتونیم. ҳозир вақти шинондан шудми барои теплиса? برای تپلیسه اگر سیستمی درمدهیش باشد уже شنونده میشود. ва бардоро тамошо кунед чӣ хеле кадагай. вақте ки шумо нихол гирифтен, инам хеле кассеташ катӣ. ина тайёр коробкаям закасной карамондагӣ дуруни коробка мерава. ина нихоло бинед чӣ хеле хушрӯ мерава. то соҳибаш ба расондан ина помидори Турсунзода. баъд ман инҷа номерошам навистагӣ даставка мана. инами хеле мепечонам. баъд мошинка ина скотч мезанад, тор ба тор занадам да болош.
هیچی نمیشد. اینم خیلی روی میکرده. من این پمیدورا این 100% ترف قطعه. من اینش بیادومش قطعه ترف. خود نیست. بیاگومس کتی ترف ترف ارلش ارلش میشه. میتونیم این با. لیکن من این با این 100% ترفه. ما با واسه دو تا وادنت هست. یک وادنتش سرازی همین تخمشه استکم با. میتونیم دویون وادنتش این اول یاشیک با. میسابزونه. میسابزونه. بعد میگیریم. میشنونید پیتنوفکه میکنید. اما کدومش رو دوبنی؟ بعد ریشه گرفتنش کدومش سوز میشد؟ الهیده تخمشه همین خیلی کسیته بشیناندن افضل یا کی پیتنوفکه کردن. بعد هر بشم نغزه. بعضی دهخانا میگه پرمای ویا پرتویت میگه. بعضیش این. اگر پرمای تخمشه پرتویت بعد ممکن همین یک باره در همونجا میشد کو. ریشهش ممکن بقوا شد. برای همون را فکر کرده هم خیلی میکنه. بعد همین تخمی را پرتوفتین در یاشیک. چند روز ده سبزیده میبراید بعد چند روز ده برای پیتنوفکه تیار میشه. وای پمیدور 20 روز 25 روز بعد تیار میشه. برای پیتنوفکه کردن. برای پیتنوفکه بالداره کمتر دیرتر میشه. یک ماه 40 روز بعد تیار میشه. بعد اگر سیکرت نباشد همین چند گرادوس گرمی ده باشد باید همین تخمی. همین تخمشه میپرتوید 26 گرادوس باشد. همین 72 ساعت 3 سوتکه نرمال میشه. 3 سوتکه تخمی را پرتوفتن 3 سوتکه همون 26 گرادوس گرمی ده استاد. بعد 3 روز چی میشه؟ اوجه وای ریشه میزند. همین وای سفید شده کم سفید شده میاد. میش میزنه. بعد میگیرد همین 22-23 باشه میشود بعد. 22 گرادوس گرمی باشه. گرمی باشه. بعد یک 15 روز دیگه 15-16 روز دیگه هم خیلی گرادوس به تیار میکنه. شبانه 18 گرادوس روزانه 20-25 باشه ناز میشه. یعنی 18 گرادوس پایان نشه نه؟ نشه. فهمو. حاضر من اینجا چند نمودش دیده استیم نشون دهید. این یاشیک بر موندگین هر یک تاش خودش سورت داره. این رانر می. رانر F1 بوده. کمپانی فیتو استخدام اسپانیا. این از اسپیتانیا گذراندگی هم باشه. از تجربه همه میدوند این خیلی حاصلش خوبه. حاصلش خوبه. کدومش بود همین؟ تو باوری هست. تسلی خوبه. هر یک یاشیک به همین کدوم سورتای وایش موندگی پگه علیش نمیشه آده؟ علیش نمیشه. فهمو. همین وقتی که تخمی را پرتوفتین در یاشیک تو وای گرفته یا زمین یا که تبلیسه به شیناندن با چند روز میگذره. شما چند روز نگهبانی میکنید؟ اگر دهخانه 50 روز با شنودت نغز میشه. زور میشه. 50 روز ده تیار میشه. پمیدور. بلگری چی؟ 70 روز به تیار میشه. همون قشمون نگهبانی میکنید. این هم آسان نیست. خیلی زحمت میکشن. اینا خیلی که چند کارگرها کار کردن. هر یک دشت به علاهیده دست رسانده کار میکنن. با تو همون وقتی افزایش گرفته تیار شدن به 50 روز با 70 روز وقت میرسن. نه 50 روز به تیار میشود. بعضی دهخانه 70 روزی کرده میشونن. همین پمیدور هم خیلی. همین خیلی میشه. اصلا همین 50 روزی اشته شنونت خوبه. بعد شما خیلی سورتو مثلا شما اکن اصلا نیخول پرورین لیکن برای دهقانایی که نوکارن نمیدونن کدوم مثلا سورتی پمیدور یا که بلگری را بشنونن. شما قطعی دهقانا همکاری میکنین که دهقانا مثلا میدونن کدوم سورته همین سال یا که پر سال کدوم سورت شنوندگی کدومش خوب حاصل دادگی گفته میتونیم. از پمیدور سورتای پمیدور بلگری قرنفل از دهقانای ما همین دهقانای تاجیکستان
من فیلمای فیتو هست مهم. اسپانیا مهم. من چون 5 نمود پمیدورش هست مهم. bu بردنش هم هست پمیدورش رانر وردانزا موترل bu سه 4 نمود هست و بردنش هدیه هست کدیارا بسیار پاپولار نشده پاپولار میشه دیگه بودنگ کدیارا همین استاسیون وای. اسپانیا تپلیچ نه اینا همش تبلیسینه آه. من بالداده هست بالداده لوتو هست آها. این دالندیا فیرماش firmaش en zazadı. آها. اینم شرایط ما با نظم میشود با بزرگ بیام بزرگی ما бардоро реклама накардем просто барои деҳқоно мисол кадоме ки нав деҳқонӣ мекунад ё ки карда истодаанд мисол метавонад аз ҳамин сортҳо бишнонад хубтар будааст ина чихеле ки дидестен ҳама сортош ина инҷа навистагӣ ҳама помидоро фирмаи фито буда баъд хосилноки ин помидоро чихел чанд рӯз мечинад ё чанд рӯзда тайёр мешавад пухта و حاصل ناتش یک دربه حساب میشود همین یک دربه یا یک دربه قریب 100 تن حاصل میتید بعد همین عدود میتید نشت کند زمین بخواد باشد амуқа метиҳад همین میتید ҳози мо 100 тонн мегӯем лекин баъзе деҳқона агар нигоҳбинӣ хуб накунад наметавонад 50 тоннам гирифта Ҳама наметавонад ҳама кор вобаста барои ба нигоҳбинӣ бардоро агар ҳамин ғизоша дар вақташ доруша дар вақташ битен ҳамун гуфтагӣ ҳамин компания чӣ гуфтагӣ ҳамун сорта ҳамун тоннара мегирем лекин агар нигоҳ накардем ҳамун хосилам айдаст метиҳем همین یک دربه 25,000 تا 30,000 تا نهال میشوند همین 25,000 تا هم یک پمیدور چورتلوری حاصل کرد 100 تا میشود значит 10 сутуқ ба чанд ҳазор меравад ниҳол 2,500 تا 3,000 2,5 то 3,000 дона ниҳол меравад نهال میرود همین помидор پمیدور همین یک تا پمیدور چورتلوری تیتم 2,500 با وجود 10 تا میشود 10 тонн мешавад 10 سوت ай 10 сутуқ фаҳмо баъд ҳамин вақте ки шумо ба агар заказ кард ниҳолора шумо тайёр карда додем баъд як хело нав коранд ё ки кор карда истодаану лекин баъзе агротехникаоша намедонанд маслиҳататон ҳаст меам хеле маслиҳат метиҳанд барои деҳқоно чӣ хел дору шапидан дар кор агротехника чӣ кардан дар кор дар бораи ҳамино هم مساحتش هست مساحت بیپول маслиҳат бепула مساحت иншоалло بیپول як бора ҳамин фирматона номертона нависта монем мешавад میشود яке аз шумо ё ки маслиҳат мепурсанд ё ки ниҳол мепурсанд میشود тайёр карда метиҳанд این تروتوری میتونه фаҳмо ин гармхона нава ҳоли буд нашуд инҷам ниҳол парвариш мешавад همش نهال برمیاد яъне дар оянда иншоалло ҳама минтақаи тоҷикистона қатъи ниҳол таъмин мекунем انشاءالله ҳозир дар як сол чанд ҳазор гӯем ниҳол тайёр мекунед قریب 1 میلیون қариб 1 миллион агар инҷоям пур кунед боз зиёдтар мешавад و زیادتر میشه метавонед ҳама минтақаи тоҷикистон бемалол аз шумо ниҳоли тайёр харид кунад ва коршуно осон кунад نیت همه خیلی акаи муроҷон беғарзи ҳамин парвариши ниҳол хутонам ҳамин балгарӣ помидор қаламфур мекоред من زمین دارم من اینجا با یک دکتر زمین دارم تپلیچه اون تیار 100% همین با بالداری و پمیدور میشمانم اگر یکان کسبه باشد яъне қизиқ бошад قزل омада باشد бемалол бинад тамошо кунад بینه мешавад تماشا میکنه беғарзи ин бардоро ҳамин ниҳолҳои турсунзода навистагӣ дар комментария силкаи инстаграмашона мемонам бемалол дар унҷа даромада ҳамин тарзи корашона тамошо кунед мешавад ва агар
шумо ба ягон саволи дигар пайдо шавад бошад дар комментария ҳатман нависед. Мо оянда мебием дар бораи ҳамин помидору балгари мисол барои касалӣ чӣ хеле дору кардан дар кора. Мисол ҳозир ман дидам ов шапидестай ҳамун овам ови оддӣ не, ҳамаи ба ҳам ягон витамин қӯш кардагия, ови витаминӣ барои решаш, барои худаш ҳамин бақувват шудан витамин метиҳад через ов. ҳамин хеле мешавад. баъд оянда ҳоли дигар теплисошарам мебинем, вақти шинонда намегирем, баъд чӣ хеле ғизо додан, чӣ хеле дору чапидан, ҳамун градуси теплиса чӣ хел бошад. Агар шумо замини кушодӣ дошта бошед, хеле кушодӣ ба чӣ хеле шинондан дар кор, дар бораи ҳамаи ҳамин оянда ба иншоалло маълумот метиҳем. шумо агар дар ҳамин канали мо набошед, подписатсия карда монед ва ҳатман дар саҳифаи яъне таги вайбат комментария ба силкаи инстаграми Ниҳоли Турсунзода ҳаст, дар омада обуна шуда монед ва баъд маълумотҳои бисёр фоиданок ҳоли бисёр мегирем. агар видеои мо маъқул шудаги бошад, лайк, падилитсия кунед, дигароям бинанд. Саломат бошед. Шумо баям раҳмати калон. Саломат бошед.